This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. প্রকৃতির কি রুদ্র রূপ হতে পারে। প্রবল বৃষ্টিতে জম্মু জুড়ে বিপর্যয়। জম্মুর ডোডায় ভয়াল হরপাবান, আচমকাই পাহাড় বেয়ে কাদা জলের স্রোত। ভয়ঙ্কর ছবি। উত্তরাখণ্ডে যে ছবি আমরা দেখেছিলাম কার্যত একই ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি ডোডায়। ছবিটা একবার দেখুন, কাদা স্রোত নেমে আসছে। প্রকৃতির এই রূপ কেন? এর জন্য কি কোথাও গিয়ে আমরাও দায়ী নই? এই প্রশ্ন কিন্তু উঠতে শুরু হয়ে গেছে। আচমকাই পাহাড় বেয়ে এই কাদা স্রোত নেমে আসে। কদিন ধরেই আমরা দেখছিলাম একটানা বৃষ্টিতে চন্দ্রভাগা নদী ফুঁসছিল। জম্মুতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা ইতিমধ্যেই করা শুরু হয়ে গেছে। এখনো পর্যন্ত সরকারি স্তরে সেই অর্থে কোনো রকমভাবে কোনো বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়নি, কিন্তু যে খবর আমরা পেয়েছি ইতিমধ্যেই 15টা ঘর ভেসে গেছে, মৃত্যু হয়েছে অন্তত 3 জনের। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে, অন্তত ছবি সেই দাবি করছে। ভয়ঙ্কর ছবি। ছবিটা একবার দেখুন। আমরা উত্তরাখণ্ডে দেখেছিলাম পরপর 2 জায়গাতে একই ছবি, আমরা জম্মুতেও সেই একই ছবি দেখতে পাচ্ছি। কেন বারবার এরকম বিপর্যয় নেমে আসছে? এই প্রশ্ন কিন্তু ইতিমধ্যে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। আমরা দেবভূমি, কতদিন দেবভূমি থাকবে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলাম। আজকের এই ছবিগুলো প্রশ্ন তুলতে বাধ্য করছে, ভূস্বর্গ কি আমাদের চেনা ভূস্বর্গ থাকবে? সেই ছবিও কিন্তু আজকের এই প্রকৃতি আমাদেরকে তুলতে বাধ্য করছে। ভয়ঙ্কর ছবি। ছবিগুলো একবার দেখুন। মানুষ অসহায় প্রকৃতির সামনে। ইতিমধ্যেই 3 জনের মৃত্যু হয়েছে, 15টা ঘর ভেঙে গেছে। 2টো ছবি উইন্ডো করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। জম্মু ডোডার ছবি। হরপাবান হঠাৎই নেমে আসে, পাহাড় বেয়ে নেমে আসে কাদা জলের স্রোত। চন্দ্রভাগা নদী বেশ কয়েকদিন ধরেই ফুঁসছিল, সেই খবর আপনাদেরকে আমরা দিয়েছি। এখনো পর্যন্ত যে খবর আমরা পেয়েছি তাতে 15টি ঘর ভেসে গেছে, মৃত্যু হয়েছে অন্তত 3 জনের। যদিও সেনা এনডিআরএফ ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছে, তারা তাদের মতন করে উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে। অঙ্কিত ভাট আমাদের প্রতিনিধি পৌঁছে গেছিলেন ডোডায়, দেখুন তার প্রতিবেদন। इस वक्त मैं मौजूद हूं जम्मू के भगवती नगर चौथे ब्रिज पर। यहां पे आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से ये पूरा एक हिस्सा जो है पुल का वो ढह चुका है। गाड़ियां आपको साफ तौर पे नज़र आएंगी और लगातार जो तवी नदी का जो डेंजर लेवल है, तवी नदी का जो यहाँ पे लेवल है वो डेंजर लेवल को भी पार कर चुका है। लगातार उग्र रूप यहाँ पर तवी नदी ने धारण किया है। ये स्कॉर्पियो गाड़ी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ऑल्टो गाड़ी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कुछ समय पहले हम भी इसी इलाके से रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब ये पूरा इलाका यहाँ पर ढह चुका है। अब पूरी आवाजाही जो है वो यहाँ पर बंद कर दी गई है ताकि कोई भी गाड़ी इस इलाके से आगे ना जाए। काफ़ी कार डैमेज हुए हैं, वो अभी बाद में पता लगेगा, लेकिन फिर भी अभी जो जम्मू कठुआ सांबा रेंज की बात करें, जैसे हमारे कठुआ में रावी दरिया है, उज दरिया है, तरना है, बेई नाला है, बसंतर है, हर जगह जो है वहाँ पर सभी को अलर्ट किया गया है। और सभी लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि एडवाइजरी को फॉलो करें, अननेसेसरी बाहर ना निकलें, जब तक बहुत इमरजेंसी घरों से बाहर ना निकलें। ये देखिए बिजली के खंभे किस तरीके से हिल रहे हैं, ये कभी भी यहाँ से नीचे की तरफ गिर सकते हैं। और यहाँ जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। हालांकि अभी हल्की हल्की बारिश जो है वो ज़रूर हो रही है, लेकिन इस तरीके के जो दृश्य हैं वो हमने 2014 में देखे थे, लेकिन आज एक बार फिर इस तरीके की डरावनी तस्वीर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए।